আমরা পরেশনাথ গাড়ি থেকে এসেছি। আমার ভিডিও করছিস এটা খোলো, মুখটা খোলো। কেন? পরেশনাথে এসে সব দেখবো না? কিছু বলতে হবে। কোথায় এসছো? यहाँ पर आए हैं हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए। कौन सा भगवान? अब कौन सा भगवान है इसको तो हम नहीं बोल पा रहे हैं। सब बम बोले। हम बोले ठीक है। কাকা কোথায় এসছো? কি জায়গার নাম? এই রে তোমার তো 3 দিন আগে বলেছি আমি তোমাকে। ঝাড়খণ্ড পরেশনাথ গিরিডি মধুবন। ভালো লাগছে এখানে? এখন তো ঠান্ডা। ঘোরো, তারপরে খাওয়া দাওয়া পরে টিফিন করার পরে ঘোরো, তারপরে ভালো লাগবে। दर्शन करने आए हैं। कैप्टन करेंगे हाँ। কোথায় এসছিস? हम लोग परेशनाथ आए हैं भोलेनाथ दर्शन करने के लिए। जी पार्शनाथ। এই মেজে বাসুর, এই বিশুদা हम बहुत दूर से आए हैं। दोनों भाई को लेकर आया। झारखंड यूपी भाई बिहार बहुत से। आया है। झारखंड यूपी बिहार से हमारा बाल बच्चा को लेके परेशनाथ दर्शन करने के लिए इधर हम लोगों को खाना पक रहा है। देखिए खाना पक जाएगा तब खाना उना खा के सब दर्शन। और राधुनी का नाम है टिया। टिया तो पेड़ पे रहता है। टिया इसका नाम है टिया, लेकिन महुआ का पेड़ के बगल में खाना पका रहा है। এই আচ্ছা, এটা কোন বাসুর? নশো বাসুর अभी तक शादी नहीं किया है। এখনো বিয়ে করেনি, ঠিক আছে? এখানে হয়ে যাবে। अभी पहाड़ में उठना है। আর এই যে আমাদের पानी देवो नाকি? চানা কি হচ্ছে এটা? চানা মজা है। ময়দা কিসের এটা? लुची হবে। লুচি হবে? আর নিজে চানা বাহ। লুচি দিয়ে চানা খাইয়ে দেবে। ও চানা লুচি দিয়ে চানা খাইয়ে দেবে। আর এই যে দুজনকে ছোট ভাই, আর ছোট ভাই এর হচ্ছে বউ। এ কি লজ্জা পাচ্ছ না? বউ তো ভাই। ওই তো ভাই, দুই ভাই কিছু এসছে। বলুন। হ্যাঁ, কোথায় এসছো তোমরা? गाइस गाइस और गाइस हम लोग आए हैं परेशनाथ হ্যাঁ झारखंड परेशनाथ। अभी सुबह হ্যাঁ। कैडबरी खाচ্ছে। এই হচ্ছে সকালবেলা ছোট ভাইয়ের বউ ছোট ভাইকে হচ্ছে ক্যাডবেরি খাইয়ে দিয়েছে ভোরবেলা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমরা ঘুরতে যাবে কোথায়? ক্যামেরা বন্ধ করতে